आ विडियो गमे तो लाइक करजो, शेर करजो અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં અને વધુમાં વધુ લોકો સુધી પહોંચાડવાનું પણ ભૂલતા નહીં। गुलाबी काप्या से हमें समय हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं हूँ आपका मनु महाराज। जय मानव सेवा परिवार ट्रस्ट नडियाद द्वारा कई विविध सेवाएं ये संस्था द्वारा चल रही हैं, जैसे कि रोज़ाना हजारों लोगों को निःशुल्क भोजन उनके घर पे जाके टिफ़िन भी भिजवा रहे हैं। जैसे कि जो कोई बुजुर्ग हैं, अकेले रहते हैं, जो निराधार हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, वैसे बुजुर्गों के लिए घर पे जाके हम लोग टिफ़िन भिजवाते हैं। साथ में नडियाद के अंदर कई हॉस्पिटल्स भी हैं, वहाँ पे कई पेशेंट के साथ उनके जो रिलेटिव्स आते हैं, वो कई दूर दूर गांव से भी आते हैं, उनके लिए भी हम लोग फ्री में खाना भी भिजवाते हैं। आप देख रहे हो कि नडियाद के बड़ी बड़ी हॉस्पिटल जो हैं, वहाँ पे कई लोगों की कतार होती है। इस कतार के अंदर हम लोग सबको फ्री में खाना देते हैं और रोज़ाना हमारा जो खाना है वो अलग अलग मेनू जैसे होता है वैसे ही हम लोग ये मेनू देते हैं। और संस्था की और कई सारी सेवाएं ये संस्था अभी चला रही है, जैसे कि अंतिम रथ है, अंतिम किट है, एम्बुलेंस सेवा है, ओल्ड एज होम है और एनिमल हाउस भी है। ऐसी कई सारी सेवाएं ये संस्था द्वारा चल रही है। आपकी जो सहयोग है उनकी हमें अपेक्षा है, तो आप कृपया अपनी यथाशक्ति सहयोग आप इस संस्था को आप भेज सकते हो और आप इस संस्था के लिए नडियाद के अंदर एक विजिट भी कर सकते हो। जय मानव सेवा परिवार हमारी जो वेबसाइट है www.jaymanavsevaparivar.org, वो हमारी वेबसाइट भी है, यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक भी है और इंस्टाग्राम में भी कई रील्स हमारी इस संस्था के हैं, आप वो भी देख सकते हो। और एक बार नडियाद के अंदर आप आइए, नडियाद अहमदाबाद के पास में ही है और वहाँ पे आप अवश्य एक बार विजिट भी कर सकते हो। यहाँ पे अभी ओल्ड एज होम जो हमारा जो चल रहा है उसके अंदर अभी 150 लोग वहाँ पे रहते हैं और उसके अंदर 50 से 60 लोग तो ऐसे हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, वैसे भी कई लोग हैं और 50-60 लोग तो ऐसे हैं जो डायपर के ऊपर जो बेड रेस्ट है, वैसे बुजुर्गों की सेवा भी ये संस्था कर रही है।
દબોન આવી કે છે એને કોઈ નહીં એટલે તમે કરશો ને એમ કે છે. બોલ તારે કે શું કહું હા બરાબર જય મહારાજ દાદા, શું નામ છે તમારું? કઈથી આવો છો તમે? તમે હોસ્પિટલ માટે ઈલાજ માટે આવ્યા છો? જય માનવ સેવામાંથી તમને જે આ ભોજન મળે છે એ ભોજન કેવું આવે છે? સારું આવે છે. દિવસમાં કેટલી વાર ભોજન આવે છે? 2 વખત. તમે ખુશીથી આનંદ મંગલથી ભોજન જમો છો? જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય મહારાજ કાકા, જય મહારાજ. શું નામ છે તમારું? મારા અવજીભાઈ નામ છે. કઈથી આવો છો તમે? હું આણંદથી આવું છું. તમે હોસ્પિટલ માટે આવ્યા છો? હા. જય માનવ સેવા પરિવાર ટ્રસ્ટ નડિયાદ નિઃશુલ્ક ભોજન સેવા જે મનુ મહારાજ તરફથી તમને જે આ ભોજન મળે છે એ ભોજન કેવું આવે છે? મસ્ત ભોજન આવે, જોરદાર ભોજન આવે. દિવસમાં કેટલી વાર ભોજન આવે 2 છે? વાર ભોજન આવે છે પણ મસ્તી ખાવાનું, મસ્ત જોરદાર ખાવાનું. તમે છેલ્લા કેટલા દિવસથી જમી રહ્યા છો? હું તો અઠવાડિયું થયું. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય મહારાજ બા, શું નામ છે તમારું? કઈથી આવો છો તમે? તમે હોસ્પિટલ માટે ઈલાજ માટે આવ્યા છો? જય માનવ સેવામાંથી તમને જે આ ભોજન મળે છે એ ભોજન કેવું આવે છે? દિવસમાં કેટલી વાર ભોજન આવે છે? તમે ખુશીથી આનંદ મંગલથી ભોજન જમો છો? તમે છેલ્લા કેટલા દિવસથી જમી રહ્યા છો? જય શ્રી કૃષ્ણ. તમે 2 જણા આવો પણ ये खा ले इसे पिटवा
જય મહારાજ બેન, હા શું નામ છે તમારું? ચંપા કંઈથી આવો છો તમે? મંજીપુરા તમે હોસ્પિટલ માટે ઇલાજ માટે આવ્યા છો? ઓવર જય માનવ સેવામાંથી તમને જે આ ભોજન મળે છે એ ભોજન કેવું આવે છે? સારું દિવસમાં કેટલી વાર ભોજન આવે છે? છે 2 વખત તમે ખુશીથી આનંદ મંગલથી ભોજન જમો છો? ઓવર જય શ્રી કૃષ્ણ.